Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ibadah tuh 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, berarti semalaman enggak tidur 40 tahun, 40 hari, bukan 40 jam, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Tapi begitu ziarah kepada kakeknya Rasulullah SAW, munajat, dzunubi kama wujil bahri balhiya aktsaru kamithlil jibali syami balhiya akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janahun minal ba'udi balhiya asgharu. Arido sasim abdi ibarat budah laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng, nanging upami Gusti nulaman ngahampura, ibarat hiji jangjang rametuk malih kirang. Yang nggak ngerti lihat teks di bawah ini. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya, semalaman gak tidur. Riyadhahnya luar biasa, pendekatan diri kepada Allahnya optimal. Tapi menyebutkan, ya Allah, dosaku lebih banyak daripada buih di lautan, lebih tinggi daripada gunung yang menjulang tinggi ke angkasa. Itu olah rasa timbul rumasa kadituna tumarima sareng ngasa apa rasa-rasa ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Jika tidak, yakini Allah melihat kita. Rasa melihat dan rasa dilihat. Rasa melihat musyahadah, rasa dilihat muraqabah. Musyahadah muraqabah ma bisa lamun daukna itu jalan. Aidau kan nur ma'rifatillah taala yuqribullahu taala bitajalli fi qulubi auliyaihi. Kenapa saya susah seperti itu? Ada urangna dan jadi hamba kekasih Allah, tapi ingin berusaha ngiring we kana parantos kenging saha kawali. Ikut bergabung supaya bisa meraih nur ma'rifatillah taala, nur cahaya ma'rifat Allah, sehingga musyahadah an ta'budallah, ya, muraqabah, rasa melihat Allah, rasa dia tahu, makom merasa ihsan saur pengasabah, ya. Itu kemudian selanjutnya pengasabah menyebutkan, kata pengasabah, idza kana al-qalbu hayyan bi nuri tauhid wal ma'rifat allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Manakala hati hidup dengan cahaya tauhid dan ma'rifat, jikalau hati ini hidup dengan cahaya tauhid dan cahaya ma'rifat, allamahu ma yujibu syaqawatahu, kusantri sinarasa di logat kata kitab Fadhailus Syuhur, alama mangka nganyerikeun karena itu qalbu naon ma perkara yujibu anu ngawajibkeun itu ma syaqawatahu kana sangsara kana cilakana itu qalbu. Jadi kalau hati hidup dengan cahaya tauhid, dengan cahaya makrifat, maka segala sesuatu yang menjadikan hati celaka, sengsara itu mengusik hatinya. Dengeunah aya perkara-perkara nu ngajadekeun hate cilaka, langsung tidak enak, mengusik allama, ya, menyakiti, mengusik hatinya. Naon? Sombong, ujub, riya, takabur, tekaupan, tepayaan, panas baranan, iri, dengki, jahil, kaniaya, koret, merepet, cap jahe, buntut kasiran, sarakah, kadedemas, mak, tunggul dirarut, catang dirumpak, ngalajur nafsu, umat amarah, betah dina salah, ngeunah dina dosa, neuteuli, dendam, munafik. DLL nya dan lain-lain. Nah, itu Pak. Jadi lamun hate hirup ku cahaya tauhid jeung ma'rifat, aya sagarupa perkara anu ngajadikeun hate cilaka sangsara allamahu, dia terusik itu hati. Tapi mun hatena paeh, sombong makin sombong yeuh geulang. Oh, hayang mah teh kita salawatan tola al-badru alaina bintang yatil
kayak kongkorong gede lumpak meniki cincin anyat itu dah kali urang aja lawan hatena pae mah are-are wes bablas itu maksudnya. Ini sempat ditanyakan itu kemarin tuh ya sama ikhwan di Garut, apa maksudnya ini kan itu alat gundul apa idza kana qalbu hayyan binuri tauhid, ini apa artinya? Oh ini allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu wa afraha jeung ngabungahkeun nyenengkeun hu kana itu qalbu naon ma cara yujibu anu ngawajibkeun itu ma sa'adatahu kana bagjana itu qalbu. Dan apapun segala sesuatu yang menyebabkan hati itu bahagia, seneng tah eta hate teh mun hatena hirup ku cahaya tauhid jeung cahaya makrifat mah apa yang menyebabkan bahagia? Tobat, syukur, sabar, zuhud, khauf, roja, ikhlas, seneng eta. Maka idza kana al-qalbu hayyan binuri tauhid wal ma'rifat allamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Itu kata para sahabat. Saya sebatas membacakan saja. Itu ada di Fadhailus Syuhur. Saya sebatas membacakan saja. Mungsa qadar membacakan apa yang ditulis para sahabat. Kemudian kata para sahabat, nurut tauhid wal ma'rifat la yakunu illa bizar'i badrihi ma fil qalbi liyakuna al qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. La yakunu ya ma ayah ya cahaya tauhid, cahaya ma'rifat teh lamun mah cahaya makrifat, cahaya tauhid, cahaya makrifat itu tidak ada, tidak akan diperoleh, tidak bisa tumbuh kecuali bizar'i badrihima fil qalbi, kecuali menanam bibit tauhid dan bibit makrifat tersebut fil qalbi di tanah hati. Rekuma bisa jadi, bagaimana bisa tumbuh kalau tidak ditanam? Di hati pingin tumbuh cahaya tauhid, pingin tumbuh cahaya makrifat, tapi tidak ditanam, ya tidak bisa. Tegaskan oleh para sahabat, nur tauhid wal ma'rifat la yakunu illa bizar'i badrihima fil qalbi liyakunal qalbu hayyan bihi hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Cahaya tauhid, cahaya makrifat tidak akan tumbuh kecuali menanam bibit keduanya di tanah hati sehingga hati hidup dengan hidup yang abadi, hidup yang ukhrawi, bersifat ukhrawi. Tak mal bisa jadi lamun eueuh dipelakeun, kudu dipelakeun. Selanjutnya kata para sahabat, wala yujadu hadzal badrul kamil illa min ahlihi. Wala yujadu, dan tidak akan diperoleh, tidak akan didapati hadzal badrul kamil, benih yang sempurna ini. Saudara sahabat mah bibit unggul ieu teh moal bisa diperoleh ila min ahlihi, kecuali dari ahlinya. Tidak akan bisa diperoleh bibit unggul, benih yang sempurna kecuali min ahlihi, dari ahlinya. Maka para sahabat mengutip firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakan kepada ahlinya. Kalau kalian semua tidak tahu, bapak badai ngadamel kue bolu naros pak kabojo bisaeun kerek nyieun kue bolu, nanya ka babaturana tukang tembok mang kumaha cara nyieun kue bolu, taburi dengan pasir berewe semen wah nyieun bolu make semen make geusi ya. Harus tanya kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Manakala urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya.